یکی از مسائل مهمی که تمام جامعه شهروندی را به تشویش می‌آورد این صادر نمودن جنایت‌های کورپسیونی بوده آن به یک مسئله حل طلب مبادل گشته است. زیرا در نتیجه صادر گردیدن کردارهای کورپسیونی مناسبت‌های جمعیتی ویران گردیده توازن آن نیز از بین می‌رود که در نتیجه آن به یک سرچشمه اساسی سرزدن یک قطار جنایت‌های می‌گردد که به صلح و ثبات به یک پارچگی دولت تهدیدی بی‌واسطه دارند. بنابراین با درک واقعی خطر کورپسیا به جمعیت دولت و حکومت پیوسته بهر پس نمودن شدت آن در جمهوری و از بین بردن سبب و شرایط‌های با آن مساعدت کننده یک قطار سندهای بین المللی و ملی را قبول نموده است که زمینه‌های حقوقی و واقعی را به شهروندان برای آزادانه فعالیت نمودن به دریافت شرایط ارزنده زندگی فراهم می‌آورد. بهر مشخص نمودن چاره‌بینی‌ها جهت پس کردن شدت کورپسیا در کشور با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 30 اوگوست سال 2013 تحت رقم 1504 استراتژی مقاومت با کورپسیا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2013-2020 به تصویب رسیده است که مانیتورینگ مجموعی حالت اجرای آن همه ساله از جانب اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان گذرانیده می شود. چنین ارزیابی در ماه اوگوست سال روان در سود عالی جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب و مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذرانیده شد. با نتیجه سنجش بهر برطرف نمودن کمبودی‌هایی که در رفت سنجش اجرای استراتژی مقاومت با کورپسیا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2013-2020 مساعدت کننده پیشنهادها ارسال کرده شد که عین زمان در استحصالات قرار دارند. همزمان بنابر سبب اجرا نگشتن چاره‌بینی‌های برنامه دولتی ضد کورپسیونی نسبت شخصان منصبدار مقامات مورد سنجش قرار داده شده 10 عدد پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. آنها به مبلغ 10,000 سامانی جریمه کرده شدند. اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان بهر در عمل تطبیق نمودن سیاست ضد کورپسیونی کشور در همبستگی با دیگر نهادهای دولتی و جامعه شهروندی همروزه چاره‌های تغییرناپذیر و پیشگیری کننده را عملی کرده ایستاده است. نوابسته از آن که برای پیشگیری حقوق ویرانکنی‌های خصوصیت کورپسیونی داشته در برنامه‌های قبلی عاقبت‌های ننگاور صادر نمودن جنایت‌های کورپسیونی نمایش داده شده باشد هم ولی تا حال هستند شخصانی که حرص و طمع پیش چشم آنها را بسته با مقصد رسیدن به هدف‌های ناپاک خود دست به جنایت‌های کورپسیونی می‌زنند. این گونه شخصان منفعت شخصی خیش را از منفعت خلق و وطن خود بالاتر دانسته با صادر نمودن جنایت‌های کورپسیونی فراموش از آن می‌نمایند که یک کردار نامطلوب آنها فعالیت پاک وجدانانه دیگر کارمندان ساحه را داغدار نموده باعث پس گردیدن آبرو و نفوذ دولت در عرصه بین المللی می‌گردد. رشوه‌ستانی فعالیت معتدل مقامات‌های دولتی را خللدار نموده باوری مردم را به ساختارهای دولتی کاسته می‌گرداند و باعث ویران کردن پرینسیپ عدالت اجتماعی می‌گردد. چنانچه شهروند به اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان با عریضه مراجعت نموده خواهش نموده است که نسبت کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده با نام سعدی چاره‌های قانونی اندیشیده شود، زیرا نام برده برای از جوابگری جنایتی آزاد نمودن برادرش عبداللهیف رستم رحمت‌اللهیویچ مبلغ $4,000 ایالات متحده آمریکا به صفت پاره با راه طمع‌جویی طلب نموده ایستاده است. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی وکالتدار اپراتیوی شعبچه کافتکاوی جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده ملیکوف سعدی دولتمرادویچ هنگام گرفتن مبلغ $3,000 ایالات متحده آمریکا از شهروند در شهر دوشنبه کوچه جبار رسولوف دستگیر گشته مبلغ مذکور همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. پرونده جنایتی مذکور نسبت ملیکوف با ماده 319 قسم 4 بند و
کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ریاست تفتیشاتی آگنتی مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. به همین مانند شهروند ا به آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان با عریضه مراجعت کرده خواهش نمود که نسبت رئیس سود ناحیه عینی جمعه‌زاده اکرام عبدالسلام چاره‌های قانونی اندیشیده شود، زیرا نامبرده برای اجرای عمل معین به منفیت سودشونده یعنی از حقوق رانندگی محروم نکردن و در سطح نهایی تعیین کردن جزا در نمود جریمه مراتبه اول سنه 3 ایول سال 2018 در بینای سود ناحیه عینی توسط یوسفова مقبوله مبلغ $500 ایالات متحده آمریکا، مراتبه دوم سنه 9 ایول سال 2018 مبلغ 3000 سامانی را جمعه‌زاده در اتاق کاریش طلب کرده گرفته است. جمعه‌زاده بعد از گرفتن مبلغ‌های مذکور از روی وعده کرده‌اش عمل نموده سنه 12 ایول سال 2018 در اساس حکم به سودشونده جزا در نمود جریمه به مبلغ 5000 سامانی بدون محروم ساختن از حقوق رانندگی تعیین نمود. همین طریق نسبت جمعه‌زاده با ماده 319 قسم 4 بند و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیش پیشکی آن ادامه دارد. سالهای آخر صادرشوی تعداد زیادی جنایت‌های معمولی کروپسیونی با راه قلابی یعنی تصرف مال و ملک غیر یا به دست آوردن حقوق به مال و ملک غیر با راه فریب یا سوء استفاده باوری از جانب کارمندان کسب و کار ساحه‌های گوناگون دولتی با استفاده از مقام خدمتی به قید گرفته می شود. شهروند ا به آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان با عریضه مراجعت نمود که سرمعمار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در ناحیه ناصر خسرو ولایت ختلان عبیدالله‌زاده سهراب برای جدا نموده دادن 06 گ قطعه زمین نزد حولگی مبلغ 2000 سامانی گرفته باز طلب آوردن مبلغ 8000 سامانی را کرده ایستاده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی سنه 4 سپتامبر سال 2018 در ناحیه ناصر خسرو ولایت ختلان عبیدالله‌زاده سهراب هنگامی از شهروند کوچکارف رمضان گرفتن مبلغ 8000 سامانی دستگیر کرده شده. مبلغ 8000 سامانی از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. وابسته به حالت ذکر گردیده نسبت عبیدالله‌زاده سهراب با ماده 247 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. به همین مانند شهروند ا به آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان با عریضه مراجعت کرده خواهش نمود که سردار شعبه آگنتی سقورته اجتماعی و نفقت در ناحیه ناصر خسرو ولایت ختلان مدلیف شیرخان برای جدا نموده دادن 010 گ قطعه زمین نزد حولگی مبلغ $2000 ایالات متحده آمریکا طلب کرده ایستاده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی سنه 4 سپتامبر سال 2018 در ناحیه ناصر خسرو ولایت ختلان مدلیف شیرخان هنگامی از شهروند تیلابوف پنجی گرفتن مبلغ $2000 ایالات متحده آمریکا دستگیر کرده شده. مبلغ $2000 آمریکایی از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. وابسته به حالت ذکر گردیده نسبت مدلیف شیرخان سفرعلیویچ با ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. баротов маҳмадсолӣ маҳмудович 1 марти соли 2015 аз ҳавзаи интихоботии рақами 27 ноҳияи шаҳри Туз вилояти Хатлон вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи шаҳри Туз интихоб шуда. аз 25 майи соли 2012 то ин ҷониб дар вазифаи муовини раиси ноҳияи шаҳри Туз фаъолият карда ҳамчун шахси мансабдор ба ҳисоб рафта қасдан бо истифодаи мақоми хизматӣ ҷинояти қаллобиро дар ҳолатҳои зерин содир намуд. чунончи тахминан моҳи марти соли 2011
шаҳрвандон Сангаков Фозилбек Додарбекович ва Сангаков Ғолибшо Додарҷонович оиди масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ ва тайёр кардани парвандаи заминсозии қитъаи замини назди ҳавлигии хонаи истиқоматиашон мавқеи мансабии ишғол намудаи Баротовро ба инобат гирифта барои мусоидат кардан дар ин масъала муроҷиат карданд. Баротов аз чунин фурсати барояш муносиб истифода бурда бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр бо истифода аз мақоми хизматӣ ба боварии Сангаков Фозилбек Додарбекович ва Сангаков Ғолибшо Додарҷонович даромада бо роҳи фиреб ба суистифодаи боварӣ ба онҳо ваъда дод ки бар ивази маблағи муайян метавонад ҳуҷҷатҳои хонаи истиқоматии Сангаков Фозилбек Додарбекович воқеъ дар ноҳияи шаҳри Туст ҷамоати деҳоти Назаров деҳаи Муродовҳоро тайёр кардан ва гирифта додани сертификати ҳуқуқи истифодабарии замин мусоидат менамояд. Сипас Баротов бо мақсади амалӣ намудани нақшаи ҷинояткоронаи худ дар давраи солҳои 2011-2018 бо Сангаков Фозилбек ва Сангаков Ғолибшо дар ҳудуди ноҳияи шаҳри Туст вохӯрда аз онҳо ба ваъдаи ҳуҷҷатгузорӣ ва гирифта додани сертификати ҳуқуқи истифодаи замин ки ба доираи ваколатҳои мансабиаш дохил намешавад дар 5 ҳолат маблағи 6200 сомониро гирифта ба манфиати худ сарф карда ба номбурдагон зарари калон расонид. вобаста ба ҳолати зикргардида нисбати Баротов Маҳмадсолеҳ Маҳмудович бо моддаи 247 қисми 2 бандҳои В Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. Мавлянов Фарҳод Исроилович дар вазифаи омӯзгори кафедраи филологияи англисии донишгоҳи Славянии Россияву Тоҷикистон кор карда бо маслиҳати пешакӣ бо сардори амнияти дохилии филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе Носиров Нусратулло Холович бо роҳи фиреб ва суистифодаи боварӣ бо мақсади ба даст даровардани даромади муфт барои ба донишгоҳи давлатии Хитой дохил намудани Наҷмиддинов Ёқубҷон Наҷмиддинович аз падараш Наҷмиддинов Наҷмиддин дар 2 ҳолат маблағи $4000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гирифта тасарруф намуданд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ Мавлянов Фарҳод Исроилович ва Носиров Нусратулло Холович маблағи пулӣ бо роҳи фиреб гирифтаашонро ба миқдори $4000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргардонида маблағи зарарро таллофӣ намуданд. вобаста ба ҳолати зикргардида нисбати Мавлянов Фарҳод Исроилович ва Носиров Нусратулло Холович бо моддаи 247 қисми 2 бандҳои Б В Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. инчунин шаҳрванд А ба агентӣ бо ариза муроҷиат намуд ки Раҳматова Сайёҳат Анваровна дар вазифаи омӯзгори Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 ноҳияи Вахш кор карда бо маслиҳати пешакӣ бо яке аз кормандони коллеҷи омӯзгории вилояти Хатлон бо роҳи фиреб ва суистифодаи боварӣ бо мақсади ба даст даровардани даромади муфт бо таклифи бетаҳсилоти курси якум дохил намудан ба курси дуюми коллеҷи мазкур аз ӯ маблағи 10400 сомонӣ талаб намуда истодаанд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ Раҳматова Сайёҳат Анваровна ҳангоми гирифтани маблағи 10400 сомонӣ дастгир карда шуд. маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуд. вобаста ба ҳолати зикргардида нисбати Раҳматова Сайёҳат Анваровна با ماده 247 قسم 2 بندهای ب گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. عظمتوف عارف علیمویچ در وظیفه متخصص کمیته اداره زمین ناحیه باباجان غفورов کار کرده ایستاده. در دوام فعالیت کاریش با استفاده مقام خدمتی با مقصد با راه قلابی به مقدار مخصوصا کلان تصرف نمودن مال و ملک غیر با راه فریب با باوری شهروند باباجانوف عظیم رحیم جانویچ در آمده برای به نام همسر آخران باباجانوف بی ملاحت جدا نمودن و حجت گذاری نمودن قطعه زمین به مساحت 0 از 100 گا
аз ҳудуди заминҳои аҳолинишини ҷамоати деҳоти овчиқалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров маблағи $10,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико талаб намуд. Минбаъд Азаматов бо мақсади амалӣ намудани қасди ҷиноятии худ давоми солҳои 2015-2018 дар ҳудуди ноҳияи бобоҷон ғафуров дар 4 маврид мувофиқан тахминан моҳҳои майи соли 2015 маблағи $2,500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, охирҳои моҳи майи соли 2015 маблағи $3,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, охирҳои моҳи декабри соли 2015 маблағи $70,000 рубли русӣ ва моҳи апрели соли 2018 маблағи $3,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҷамъ маблағи $8,500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва $70,000 рубли русиро гирифта онро тасарруф намуда ба шаҳрванд Бобоҷонов ба миқдори махсусан калон зарари моддӣ расонид. оиди ҳолати мазкур нисбати Азаматов бо аломатҳои пешбинӣ намудаи моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. Самихов Мавлудҷон Қурбонович қасдан ба мақсади ғаразнок худро ҳамчун адвокати мурофиявӣ муаррифӣ намуда тахминан моҳи феврали соли 2018 бо роҳи фиреб ба суистифодаи боварӣ ба боварии шаҳрванд Ширинова Чуҳригул Ҳаётовна ва писараш Ширинов Маҳмадраҷаб Раҳматуллоевич даромада бо баҳонаи тариқи мақомотҳои тафтишотӣ ва суддӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо моддаи 320 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани шавҳараш Ширинов Раҳматулло маблағи 45,000 сомониро талаб карда гирифтааст. ӯ бар ивази маблағи гирифтааш ба манфиати Шириновҳо ягон амали ваъдашударо иҷро накарда ба онҳо зарари моддӣ ба миқдори калон расонидааст. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ Самихов Мавлудҷон Қурбонович ҳангоми баргардонидани маблағи 45,000 сомонӣ дастгир карда шуд. вобаста ба ҳолати зикргардида нисбати Самихов Мавлудҷон Қурбонович бо моддаи 247 қисми 3 банди а кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. инчунин Ҷалолов Фаррух Ҷамолович санаи таваллудаш 4 феврали соли 1981 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан кӯчаи Кешбофон ҳавлии 94 ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ машғул нашуда бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ба суистифодаи боварӣ ба боварии шаҳрванд Шукуров Шералӣ Исоқбоевич сокини ноҳияи Деваштич ҷамоати деҳоти Ваҳдат деҳаи Чӯянгарон даромада бо мақсади тасарруф намудани молу мулки номбурда нақшаи ҷинояткорона кашида худашро корманди раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд муаррифӣ карда ба охирон иброз доштааст ки барои адои қарзи шаҳрвандиаш дар ошкор намудани ҷиноятҳои коррупсионӣ ба ӯ кӯмак расонад. сипас баъди ба ин тарзу усул ба даст овардани боварии Шукуров аз ном бурда бо роҳи фиреб барои гузарондани амалиётҳо оиди ошкор намудани ҷиноят кӯмаки молиявӣ хоста давоми моҳҳои январ-феврали соли 2018 дар якчанд марҳила барои гузарондани амалиёт оиди ошкор намудани ҷиноят аз Шукуров дар маҷмӯъ маблағи 12,050 сомонӣ талаб карда гирифта онро ба манфиати шахсияш сарф карда бо ин кирдораш ба Шукуров зарари калони моддӣ расонид. оиди ин ҳолат нисбати Ҷалолов парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 3 банди а кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда баъди тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суд ирсол карда шуд. яке аз кирдорҳои ғайриқонунӣ ва ҷинояткорона дар ҷумҳурӣ ин қочоқ ба шумор меравад. қочоқ интиқоли мол ва ё ашёи дигар аз сарҳади гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон бидуни назорати гумрукӣ ё пинҳонӣ аз назорати гумрукӣ ё бо роҳи фиреб истифода кардани ҳуҷҷатҳо ё воситаҳои ҳамонандкунии гумрукӣ ё декларатсия накардан ё декларатсиякунонии носаҳеҳи онҳо мебошад ки тибқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани чунин кирдор ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ намудааст.
ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян гардид, ки Набиев Юсуф Азамҷонович, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмон, санаи 15 июли соли 2018 дар асоси маслиҳати пешакӣ бо ронандаи воситаи нақлиёти боркаш Шаҳрванд Пайзиев Абдувоҳид Абдурашидович бо мақсади саркашӣ намудан аз пардохтҳои гумрукӣ ва дар ин замина ба дастовардани фоидаи иловагӣ тибқи нақшаи мукаммали таррезишуда амал намуда 50 000 килограмм арматурҳои қутрашон гуногун аз 10 то 15 метрӣ истеҳсоли Ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россияро аз деҳаи Борбурдуки ноҳияи Лайлаки Ҷумҳурии Қирғизистон аз шаҳрванди Ҷумҳурии Қирғизистон бо номи Жаниш бо арзиши 259 300 сомонӣ харидорӣ карда, минбаъд бо мақсади фурӯхтан тавассути роҳи байни деҳаи хистеварзи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пинҳонӣ ва бидуни назорати гумрукӣ гузаронида ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи қочоқ ба миқдори калон ворид намуданд. طبق خلاصه فیلیال سوغدی مرکز جمهوریوی اکسپرتیزای سودی و کریمینالیستی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان مالهای ساختمانی نوع آرماتورا قطرشان گوناگون مبلغ 350,000 سامانی را تشکیل داده. در نتیجه به طور قاچاق وارد شدن مال مذکور به جمهوری تاجیکستان و نسپاریدن پرداخت‌های گمرکی ضرر به دولت به مبلغ 68,208 سامانی رسانیده شد. نسبت شهروند نبیف یوسف ازمجانویچ با ماده 289 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و نسبت فیضیف عبدواحد عبدورشیدویچ با ماده های 36 قسم 5 289 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. ساکن ناحیه جبار رسولوف باقیو رستم خدایدادویچ با مقصد به دست آوردن فایده سنه 4 اوگوست سال 2018 با مراد نام ساکن ناحیه باباجان غفوروف در حدود دهه آوچقلچه ناحیه باباجان غفوروف که با جمهوری قرقیزستان هم سرحد می باشد با خورده با نام برده با مصلحت پیشکی جهت با راه قاچاق از جمهوری قرقیزستان به جمهوری تاجیکستان وارد نمودن مواد سوزشواری دیزلی را نمود. سپس باقیوف سنه 5 اوگوست سال 2018 طبق مصلحت نمودش با مراد نام ساکن ناحیه باباجان غفوروف با مقصد کشانیدن مواد سوزشواری دیزلی توسط автомашинаи тамғаи پارتر از جمهوری قرقیزستان به جمهوری تاجیکستان 20,730 لیتر مواد سوزشواری دیزلی را بدون به رسمیت دراری گمرکی با راه قاچاق وارد نموده. این محصولات ها را به باردان واسطه نقلیات تمغه دف رقم قید دولتیش 7412 BA02 که در داخل باردان آن ظرف آهنین مخصوص گردانیده شده تجهیزانیده شده بود بار کرده به ناحیه جبار رسولوف انتقال داده است. سنه 6 اوگوست سال 2018 ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست اگنتی در ولایت سوخت واسطه نقلیات تمغه دف رقم قید دولتیش 7412 BA02 در نزد نقطه فروش سوزشواری گازپروم ناحیه جبار رسولوف بازداشت کرده شده از باردان آن 20,730 لیتر مواد سوزشواری دیزلی دریافت کرده شده. موافق خلاصه فیلیال سوغدی مرکز جمهوریوی اکسپرتیز سودی و کریمینالیستی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از 9 اوگوست سال 2018 ارزش عمومی 20,730 لیتر مواد سوزشواری دیزلی 161,694 سامانی را تشکیل داده. در نتیجه به طور قاچاق وارد شدن مال مذکور به جمهوری تاجیکستان و نسپاریدن پرداخت‌های گمرکی ضرر به دولت به مبلغ 31,469 سامانی رسانیده شد. عاید این حالت نسبت باقیوف و دیگران با ماده 289 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده از روی تابعیت به پروکراتورای ولایت سوغد ارسال کرده شد. به همین مانند ساکن ناحیه جبار رسولوف گلوف بختاور گولویچ با مقصد به دست آوردن فایده سنه 21 ایول سال 2018
با شهروند جمهوری قرقیزستان با نام ارزیبک در حدود دهه آقچقلچه ناحیه باباجان غفوروف که با دهه اینترناسیونال جمهوری قرقیزستان هم سرحد می باشد باخورده با نام برده جهت خریداری نمودن روغن آفتابپرست و صابون خواجگی مسئولیت پیشکی نمودند. خودی همان روز گلوف با همراهی شهروند جمهوری قرقیزستان با نام ارزیبک به حدود جمهوری قرقیزستان رفته این محصولات ها را از نظر گذرانیده است. من بعد گلوف طبق مسئولیت نموده‌اش با ارزیبک نام شهروند جمهوری قرقیزستان سنه 22 ایول سال 2018 از حدود دهه اینترناسیونال جمهوری قرقیزستان به دهه آوچقلچه ناحیه باباجان غفوروف 10410 کیلوگرم روغن آفتابپرست، 5 خلطه آرد و 9720 دانه صابون خواجگی را بدون برسمیت دراری گمرکی با راه قاچاق وارد نموده این محصولات ها را به واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز 1117 رقم قید دولتیش 5616 ST02 بار کرده به ناحیه جبار رسولوف انتقال داده است. سنه 23 ایول سال 2018 ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان агенти автомашинаи зикргардида дар назди нуқтаи фурӯши сӯзишвории газпромнефти ноҳияи ҷаббор расулов боздошт карда шуда аз бордони он 50 адад зарфҳои оҳанин ки дар дохили он ба миқдори умумии 10410 килограмм равғани офтобпараст 5 халта орд ва 324 қути ба миқдори 9720 дона собуни хоҷагӣ дарёфт карда шуданд. мувофиқи хулосаи филиали суғдии маркази ҷумҳуриявии экспертизаи суддӣ ва криминалистии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон арзиши умумии 10410 килограмм равғани офтобпараст 5 халта орд ва 9720 дона собуни хоҷагӣ 134600 сомониро ташкил дода дар натиҷаи ба таври қочоқ ворид шудани моли мазкур ба ҷумҳурии тоҷикистон ва насупоридани пардохтҳои гумрукӣ зарар ба давлат ба маблағи 24877 сомонӣ расонида шуд. оиди ин ҳолат нисбати гулов ва дигарон با ماده 289 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان فرمانده جنایتی آغاز کرده شده از روی تابعیت به پروکراتورای ولایت سوغد ارسال کرده شد. اینچنین شهروند جمهوری قرقیزستان واحیدова мавлудахон سنه تولدش 1 августи سال 1956 ساکن دهه ارقه ناحیه لیلک جمهوری قرقیزستان با کارهای فایده‌ناک جمعیتی مشغول نشده با مقصد غیرقانونی با دست آوردن درآمد مفت در حالت زیرین دست به صادر نمودن جنایت قصدانه زد. چنانچه اولهای ماه ایول سال 2018 با او یک جوان شخصیتش به تفتیشات پیشکی نامعلوم با نام نبی مراجعت کرده خواهش نموده است که به وی 60 تن نوری منرالی نمودی امافوس را جمع‌آوری کرده به سمت شهر دوشنبه روان کند. سپس واحیدова با مقصد غیرقانونی به دست آوردن فایده مفت دست به صادر نمودن جنایت قاچاق زده 60 تن نوری منرالی نمودی امافوس را که با درخواست نبی نام شخص در حدود جمهوری قرقیزستان جمع‌آوری کرده نگاه می داشت. سنه 10 августи سال 2018 توسط 2 عدد автомашинаи بارکش بدون برسمیت دراری گمرکی به طور قاچاق از حدود جمهوری قرقیزستان به جمهوری تاجیکستان وارد کرده با مقصد به نبی نام شخص دسترس نمودن نوری منرالی مذکور را توسط автомашинаҳои بارکش به سمت دوشنبه روان کرده است. در اساس خلاصه متخصصان فیلیال سوغدی مرکز جمهوریوی اکسپرتیزای سودی و کریمینالیستی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان ارزش فروش 60000 کیلوگرم نوری منرالی نمود امافوس 240000 سومانی را تشکیل داده در نتیجه به طور قاچاق وارد شدن مال مذکور به جمهوری تاجیکستان و نسپاریدن پرداخت‌های گمرکی ضرر به دولت به مبلغ 32909 سومانی رسانیده شد. در این زمینه نسبت واحیدова با ماده 289 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد.
сараёсати пешгирии коррупсияи агентӣ маводҳои санҷишӣ нисбати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Камрок Интернешнлро ки бо натиҷаи тафтиши молиявии иҷроиши сметаи хароҷотии маблағҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетии раёсати сармоягузорӣ ба идораи амволи давлатӣ дар шаҳри Душанбе аз тарафи мутахассисони сараёсати назорати давлатии молиявии агентӣ тартиб дода шудааст, мавриди баррасӣ қарор дод. муайян карда шуд ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Камрок Интернешнл дар шахсияти роҳбараш Қурбоналиев Идибек Сафаралиевич бо қарори дар бораи ҷанбасти озмуни ба иҷора супоридани иншооти моликияти коммуналии шаҳри Душанбе аз 15 июли соли 2016 таҳти рақами 199 се ғолиб эътироф шуда иншооти тарабхонаи муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахтро ба масоҳати 1970 метри мураббаъ бо арзиши 47330 сомонӣ моҳона ки дар як сол 567600 сомониро ташкил медиҳад ба иҷора гирифтааст. тибқи санади муқоисавии байни раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар шаҳри Душанбе ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Камрок Интернешнл ба имзо расида аз моҳи майи соли 2016 то моҳи декабри соли 2017 ҷамъияти мазкур ба буҷет 752800 сомонӣ пардохт намуда. ба ҳолати 31 декабри соли 2017 қарзи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Камрок Интернешнл дар назди буҷет маблағи 794185 сомониро ташкил медиҳад. дар ин бора иҷорадеҳ раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар шаҳри Душанбе ҷиҳати пардохт намудани маблағи иҷора ба иҷорагир ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Камрок Интернешнл якчанд маротиба бо огоҳинома муроҷиат кардааст, вале он бенатиҷа мондааст. иҷорагир ҷамъияти номбурда аз пардохти иҷорапулӣ саркашӣ намуда ӯҳдадориҳои худро дар назди буҷет иҷро накардааст ки дар натиҷа агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 30 апрели соли 2018 ба суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯёнидани фарқияти маблағи иҷораи ба буҷет пардохт нагардида бо ҷавобгарии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Камрок Интернешнл аризаи даъвогӣ пешниҳод намуд. бо ҳалномаи суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июли соли 2018 даъвои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯёнидани фарқияти маблағи иҷораи ба буҷет пардохт нагардида аз ҳисоби ҷавобгар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Камрок Интернешнл ба маблағи 794185 сомонӣ иҷорапулӣ ба фоидаи давлат қонеъ карда шуд. дар натиҷа аз ҷониби ҷамъияти мазкур бо сипоришномаҳои пардохтӣ аз 31 августи соли 2018 маблағи зикршуда пурра ба буҷети давлат пардохт карда шуд. посдоштани арзишҳои миллӣ ва решаҳои таърихии онҳо аз ҷумлаи муҳимтарин тадбирҳое ба шумор меравад ки давлатҳои соҳибистиқлол ба ин васила метавонанд худро аз паёмадҳои номатлуб ва таҳдиду хатарҳои манфии раванди ҷаҳонишавӣ аз ҷумла таҳмили унсурҳои фарҳангу мазҳаби бегона ҳифз кунанд, яъне амнияти фарҳангӣ ва пешрафти мустақилонаи хешро таъмин намоянд. мутаассифона дар ҷомеаи мо то ҳол ҳастанд шахсони нопоку повгиҷдон ки баҳри ба даст овардани манфиатҳои шахсӣ муқаррароти қонунгузории кишварро сарфи назар менамоянд. чунончи шаҳрванд Сатторов Абдузоир Ҷавгашович тибқи тавсияномаи рақами 209 аз 9 августи соли 2018 ки аз ҷониби ҷамоати деҳоти Лоҳур ба ӯ дода шудааст, мебоист санаи 10 августи соли 2018 аз соати 18:30 то 21:30 маъракаи оши тӯи духтарашро дар ҳавлии истиқоматиаш мегузаронид. лекин номбурда бархилофи талаботи қисми 2 моддаи 10 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар деҳаи Тубеки ҷамоати деҳоти Лоҳури ноҳияи Рӯдакӣ маъракаи чойгаштаки духтарашро бо иштироки зиёди меҳмонон ва ҳамсоягон ва бо ҷалби санъаткорон баргузор намудааст. вобаста ба ҳолати мазкур
аз ҷониби кормандони агентӣ маводҳои зарурӣ ҷамъоварӣ карда шуда барои қабули қарори қонунӣ ба мақоми ваколатдор пешниҳод карда шуд. бояд тазаккур дод ки дар тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст ки конститутсия ва қонунҳоро риоя намояд. ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мурофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. аз ин хотир ҳар яки шуморо ба иҷрои ин вазифаҳои муқаддас баҳри идомаи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳидоят намуда итминони комил дорем ки бо эҳсоси баланди масъулият тамоми кӯшиш ва ақлу заковати хешро баҳри пешгирии содиршавии ҷинояткорӣ ва дигар амалҳои нангини коррупсионӣ расидан ба ҳадафҳои воло, ҳифзи суботу оромии ҷомеа ва ободию пешрафти ватани азизамон равона хоҳед кард. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон.